Salam l'équipe. Donc, Lyuma a décidé de dire comme je suis les généralités de la chimie قبل ما نبداو les cours. Donc, راح ندير trois cours notions là, trois vidéos تاع notions de base. علاش باسكو ما تقدروش ديريكتومون تدخلوا لا شيمي تاع l'université or que كنا في كاع دزنا على هاد ليطاب. لو سيكل تاع الليسي كان تيبيكمون اون arabe معناتها بالعربيه كنا نقراو كلش بالعربيه معناتها عندنا دي نوسيون اللي لازم نعرفوهم اون فرونسي باش نقدروا ميم باغ اكزومبل في ليكزامان فيغوريفو كو راح يكون السوجي كاع اون فرونسي دونك لازم تكونوا تعرفوا او موان دي مو كلي ميم كي تكونوا تريديجيو في الورقه لي بروفيسور نورمالمون ما يكوريجيوش على حساب لورتوغراف ولا لا كونجيغيزون ولا مع لا لون يكوريجيو بلوتو على لي مو كلي. Donc, Thomas, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir d'abord, شويه les notions de base. باش تبداو لا شيمي باسكو سي تبداوها ديريكت ما حاش تلقاو روحكم. انا مع ديبي ما كانش كاين اون فا دير كو ما كانش كاين مي ما لقيتش دي كور هكايا دو نوسيون دو باز. دونك شريت من دي ليبريري دي ديكسيونير سcientifique spécialement في الشيمي اللي ترادوي لي مو كلي تاع لا شيمي من العربيه للفرنسي باش نفهم. كاين بزاف ناس اللي ما يعرفوش ماهمش فور في الفرونسي نقدروا نقولوا عندهم دي كاباسيتي ليميتي. دونك باش نكونوا كاع سور لا ميم لونغور دوند واش لازم هادوك اللي ما يعرفوش بيان المام اللي يعرفوا راح يزيدوا يتعلموا كلمات كلي في الشيمي بالفرونسي. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma début généralité. نبداو. Déjà, c'est quoi la matière? La matière, على جالها درنا لا chimie, carrément. علاه parce que جميع matière, que ce soit gaz, liquide, solide, عندها des liaisons là-dedans. هذوك les liaisons لازم نقراوهم que ce soit niveau moléculaire ou atomique ou n'importe, on va voir هذه par la suite. Juste pour vous faire un exemple, je sais pas moi, mais جميع حاجة par exemple عندي هنايا une souris c'est une matière فيها الداخل des liaisons. Ou figurez-vous que par exemple نشد هذا الكاش تاع التليفون هذا c'est juste un exemple. D'ailleurs je précise un truc. Il a راكم حابين ندير هكايا مع la fin s'il vous plaît قولوا لي est-ce que c'est bien ou pas mes vidéos parce que j'ai pas l'habitude de باش ندير هكا les vidéos. قولوا لي est-ce que ça vous va باش ندير هكا des exemples ou pas ولا نروح directement في الكور. Donc نعاود نولي للكور تاعنا. ندير لكم un petit exemple على par exemple كاش تاع téléphone on sait bien que c'est quoi, c'est une matière. Donc هاد la matière يا جماعه مخدومه تيبيكمون بالشيمي. واش معناتها البلاستيك سي دو لا شيمي. معناتها باغ اكزومبل نحكموا لو بوليستيرين اللي تعرفوه بوتيتر كامل. بوليستيرين بان سي اون موليكول يعيطوها ستيرين يديروا لها بوليميريزاسيون باش تولي بوليستيرين. معناتها يلصقوا ستيرين في ستيرين باش تعطينا بوليستيرين. هذا ديجا سي اون سينتيز. معناتها من بعد باش تعرفوا كي تقدموا بلوس في الشيمي كي تقراو شويه بلوس في الشيمي حتتعلموا دي رياكسيون حتتعلموا تفاعلات حتتعلموا دي سينتيز باش تكريو كاع هذا الشيء. معناتها هذه اللي انا نقول لكم الداخل راهي ديجا ميتود ديال الداخل ونيفو موليكولير كيفاش نديروها. معناتها ما جاتش هكذايا ما جاتش ما باليش انايا ندوب شويه بلاستيك ندير ان مول اي بي سي بون. ديجا ندير لكم ان اوتر اكزومبل سي اديداس. كاع تعرفوا لا مارك اديداس ماكش اللي ما يعرفهاش. Et ben داروا une nouvelle notion هذا العام. سي با هذا العام العام اللي فات. دونك راهم إلابوراوها. كاين دي ماشين واش تقول لك دوكا لي ستان سميث اللي حتشريوهم كامل راهم روسيكلي من البلاستيك يا جماعه. دونك يحكموا البلاستيك يروسيكليوهم ستان سميث ويبيعوه لكم. هاي ليك لا ماشين ديجا يحطوا ديجا لي بوتاي لا دون. العباد هذوما يجيو يحطوا لي بوتاي اللي عندهم يمدوا لهم ان تيكي. هذاك التيكي يروحوا يجيبوا به ستان سميث. مي هذيك ستان سميث مخدومه من القرعه هذيك. معناتها نروح للدوزيام سلايد. هاي ليك لا ماتيير انا حكمت لهنايا الحطب. مي سي با غراف سي سي بلاستيك ولا حطب ولا نيمبورت كال ماتيير. ليسونسيال سي اون ماتيير. دونك هاد لا ماتيير مخدومه من دي موليكول. هذوك لي موليكول كي نفوتوا نجبدوهم نقدروا نخدموا منهم حفايس واحد اخرين كيما واش داروا اديداس. حكموا البلاستيك خرجوا منه لي موليكول. هذوك لي موليكول خدموا منهم لي ستانسميث لي باسكيت كاريمون اللي رانا نشريو فيهم دوكا حنايا كامل. Donc, en même temps, c'est une commercialisation, synthèse et chimie et
au même temps c'est écologie voilà, parce que رانا نريسيكليو في البلاستيك ماناش نبلوتو في البيئه. Donc, لهنا كما راكم تشوفوا la matière elle est composée de molécules وهذوما les molécules فيهم ذرات des atomes وهذوما les atomes فيهم un noyau ou des électrons. Le noyau, il est composé de protons et de neutrons. Normalement, هذوما تعرفوهم قريتوهم déjà في lycée ou je pense قريتوهم ما باليش في CEM je pense selon le modèle de Rutherford. L'atome عندنا يخلي بالكم بلي سي نوايو ينطوريوه des électrons. Donc هذاك l'atome يشكل atome مع atome يشكلوا لنا une molécule, molécule مع molécule مع بزاف des molécules يشكلوا لنا la matière. Donc هذوما c'est juste une notion de base اللي لازم تعرفوها. Et surtout, il faut noter que mabine les molécules, que ce soit mabine les molécules ou la mabine les atomes, il y a une des liaisons les حنشوفوهم من بعد. معناتها هذه la matière هذه par exemple فيها des molécules là-dedans بصح هذوما les molécules كون جاو ما كاش des liaisons بيناتهم راهي éparpillées في l'air. معناتها هنايا كاين دي ليزون من بعد راح نشوفوهم مع الوقت وتشوفوا بيان كيفاش نيوتيليزيوهم كيفاش نيتوديوهم سورتو ونموديليزيوهم بيان سور. دونك الماتيير كما قلت لكم مع الديبي كامل عندها بليزيور ايتا فيزيك سورتو ما يعيطولهمش لي ما كاينش ايتا جيميك كاين ايتا فيزيك يا جماعه. ليتا فيزيك دو لا ماتيير كاين ثلاثه عندنا غاز سوليد ولا ليكيد هذوما لي 3 اللي نعرفوهم كامل هذوما لي 3 زيتا فيزيك اللي اكزيستيو. دونك نقدروا نروحوا من الوحده للاخرى par une fonction. Donc, pour, par exemple, aller de liquide solide ou solide le gaz ou le gaz liquide ou l'inverse, il faut jouer sur deux paramètres, la température, درجة الحرارة, ou la pression, الضغط. هذوما les deux اللي لازم نلعبوا عليهم باش نروحوا من état physique l'autre. Donc, si on augmente la température ou la pression, nous allons de l'état solide, liquide, le gaz. Sinon, si nous la température ou nous la pression, nous allons au gaz, liquide, solide. Donc, nous allons de l'état solide, l'état liquide, nous avons une fusion. Une fusion. Nous allons de liquide, le gaz, c'est une vaporisation. L'oula, c'est انصهار, le solide, le liquide. من الليكيد للغاز سي تبخر لا تبخر سي ça. وعندنا اوسي من السوليد نقدروا نروحوا من السوليد للغاز ديريكت بالسوبليماسيون. اي دونك لانفيرس من الغاز للليكيد سي ليكيفاكسيون اللي هي يعيطوا لها جو بونس التكاثف ليكيفاكسيون. نروحوا من الليكيد نروحوا من الليكيد للسوليد سي لا كونجيلاسيون سي التجمد. Donc, un petit exemple, donc l'eau, c'est le plus simple exemple. Alors, le mat qui déroule l'évaporisation, vapeur d'eau. Ou qui déroule l'équifaction, ou la takatouf, par exemple, qui peut nous tailler. هذيك لغطه تاع باغ اكزومبل ما باليش انا القدره ولا يجي يطلع لا فابور دو اذا نحيوها يصير تكاثف وهذاك الماء يسيل. دونك هذاك سي نقدروا نقولوا بلي درنا لي دو درنا فابوريزاسيون ليكيفاكسيون ومن بعد نعاودوا ريكوبيري. دونك هذه سي ان اكزومبل سامبل. دونك عندنا اوسي من الماء ليكيد للسوليد ولا لا كونجيلاسيون ولا سوليديفيكاسيون. Donc, la solidification ou la congélation, c'est le marbre qui des glaçons, ou les glaçons qui la température d'eau liquide, c'est la fusion. Enfin, les glaçons d'eau qui déroulent sublimation direct vapeur d'eau, ou l'axe, qu'on déroule vapeur, on déroule condensation, solide bien sûr, condensation solide de la sublimation, حيولينا directement شنو glaçon. Donc après ما شفنا les états physiques de la matière, nous نشوفوا la classification de la matière. La matière يا جماعة, elle se classifie en deux grandes parties, les corps purs et les mélanges. Où il faut tenir compte que un mélange se compose de plusieurs corps purs.
في الكور بيور راح نشوفوا دو كاتيجوري. الاولى سي كور بيور سامبل. Le corps pur simple, c'est un corps qui fait qu'une seule, enfin, il contient qu'une seule substance. Là, il n'y a qu'une seule substance. Il n'y a par exemple une seule substance, ou là, la même substance, qui est le H2, l'hydrogène, gaz d'hydrogène. Le H2, c'est une seule substance. Un gaz, H2. H. Ou là, par exemple, on appelle comme exemple, le O2, l'oxygène. وعندنا deuxième catégorie اللي هي composé le corps pur composé كيما CO2 ثنائي الكربون enfin ثنائي اكسيد الكربون ديوكسيد دو كربون هذايا il est composé معناتها فيه c'est un gaz ok ما يهمش دا gaz ولا liquide mais juste que il est composé de plusieurs là-dedans enfin, plusieurs atomes كاين le carbone ou كاين l'oxygène par exemple نزيد لكم un exemple simple اللي هو H2O H2O, c'est un corps pur composé. Fait l'hydrogène, fait l'oxygène. Si nous avons les mélanges, il y a deux catégories aussi. Il y a les mélanges homogènes, les mélanges hétérogènes. Les mélanges homogènes, c'est les mélanges, par exemple, comme un exemple simple. عندنا الماء نحطوا فيه الملح c'est tout نحطوا فيه الملح واش حيصرى له الملح حيذوب داخل الماء معناتها c'est un mélange où on ne peut pas distinguer les particules et les substances à l'œil nu ما نقدروش نشوفوا باللي الماء راهو مالح معناتها par exemple ما نقدروش نشوفوا لا سبستانس هذيك اللي راهي دايبه داخل الماء alors واش نقدروا نقولوا que le mélange homogène forme une seule phase معناتها فيه غير كي نشوفوا باغ اكزومبل كاس نعمروه بالماء ولا نحطوا السكر ولا الملح نيمبورت كي نحطوا باغ اكزومبل الماء ونحطوا السكر ندوبوه راح نشوفوا une seule phase معناتها تشوفوا غير الليكيد هذا ما كان. Par contre, le mélange hétérogène, c'est un mélange qui comporte deux phases. Par exemple, الماء والزيت اللي نعرفوه l'exemple اللي نعرفوه كامل حطوا الماء حطوا الزيت راح نشوفوا بلي يكونوا deux phases différentes معناتها عندنا الماء من تحت وزيت من هذا سي كوز دو لا دونسيتي اللي راح نشوفوه ثاني سي ان كور من بعد نشوفوا علاش الزيت يطلع من الفوق ولا علاش الماء يبقى من التحت اكسيتيرا مي سي جوست هنا رانا في لي نوسيون دو باز دونك قلنا باللي لا ماتيير سو كومبوز دو corps pur et mélange les corps purs فيهم simple composé les mélanges فيهم hétérogène homogène. Alors, راح نوري لكم هنايا quelques exemples هنا les configurations physiques تاع le particulier surtout les particules كيفاش متركزين داخل chaque corps ولا داخل chaque mélange. Donc نبداو بالكور بور سوليد. لهنايا لو كور بور سوليد كما راكم تشوفوا سي كومباكت معناتها راهو عنده ان فوليوم بريسي وعنده دي سيرفاس بريسي معناتها ما نقدروش نخربشوا في لا سيرفاس تاعو ليزونسيال كلمه دخلت في الوسط بريف ما نقدروش on peut pas changer ni la surface ni le volume تاع هذاك الكور سوليد ni la surface ni le volume pardon la surface معناتها تبقى هكذا par exemple هذه la surface هذا c'est un solide ما نقدر نبدل من نزيد فيه فوليوم من نقص منه فوليوم ولا ما نقدرش نبدل لا surface même si نعوجها تعاود تولي هذيك لا surface c'est une surface. Par contre كون نروحوا كور بور ليكيد فيه ان فوليوم معناتها الفوليوم ما يتبدلش مي سينون لا سيرفاس تتبدل علاش باسكو سي باغ اكزومبل نحكم طبسي وكاس نعمر الكاس بشويه ماء ونحطه في طبسي واش معناتها لا سيرفاس تاع الماء تتبدل لا سيرفاس تتبدل في الكور ليكيد مي لو فوليوم ما يتبدلش. لو كور بور غازو ما يتبدلوا فيه زوج كي الفوليوم كي لا سيرفاس بيان سور ما عندوش اون سيرفاس سبيسيفيك يتبدل ولو فوليوم باغي بعد نشوفوا علاش في لا تhermodynamique et tout parce que c'est ça concerne les volumes molaires et tout donc هذه بعد نشوفوها normalement في deuxième semestre راح تشوفوا la thermodynamique. Alors نديروا un petit récap sur les trois. Le corps pur solide عنده une surface et un volume précis. Le corps pur liquide عنده un volume précis mais non ما عندوش une surface précise. Le corps pur gazeux ما عنده ni surface précise ni volume précis. هذا en ce qui concerne le premier cas qui est les corps purs. Donc les mélanges c'est pareil hein. Les mélanges ما حيتبدل والو. Les mélanges solides c'est sauf que واش قلنا
قلنا باللي لو ميلونج يتكون من بليزيور كوربور معناتها هنا يعني حطيت ديجا لي دويرات عندنا بيوضه وحموره ça veut dire que عندنا دو كوربور اللي يشكلونا ان ميلونج بيان سور مي ما حيتبدل والو الميلونج سوليد عندنا اون سيرفاس و اون سيرفاس بريسيز اي ان فوليوم بريسي ما حاش يتبدلوا هذوك فيكس. Le mélange liquide, ما عندناش une surface fixe, par contre, on a un volume fixe. Le mélange gazeux, ما عندنا ni surface ni volume fixe. Alors, هذا c'est un petit exemple باش تكونوا باش on illustre un peu واش كنا نهضروا. Donc à gauche حطيت l'eau sucrée, عندنا l'eau plus sucre. Donc هنا واش رانا نشوفوا déjà, c'est un mélange. L'eau c'est un corps pur composé. Le sucre, comme c'est un corps pur parce que c'est un vraiment composé ou très compliqué. Les premières années, les deuxième, enfin, je crois que peut-être deuxième année, tu vois la structure. Mais maintenant, un mélange homogène. علاش باسكو سي ندوبو السكر دون لو ما حاش يبان السكر على لوي نو. لهنا عندنا ان ميلونج هوموجين كي كونستيتوي دان كور بور كومبوزي اللي هو الماء. كون نروحوا للدوزيام كا اللي هو l'air à droite. L'air il est composé de diazote le N2 معناتها نيتروجين et le dioxygène معناتها le O2. هذا l'air c'est un mélange homogène parce que ما نقدرش نشوفوا les deux كما نقولوا بالعين المجرده. Et du coup, là, on conclut que c'est un mélange homogène, purement homogène. Mais ce mélange comporte deux corps purs. Et en plus, corps pur simple. Là, le dioxygène, c'est le O2. On a une seule substance, l'oxygène. Donc, là, c'est un corps pur simple. Mais un corps pur simple, le N2, il y a un mélange homogène. Les les composantes à l'œil nu, tout simplement. Alors, just a minute. هنايا كملنا هذا سي جوست نوسيون دو باز معناتها لهنا رانا كلش ساهل رانا باش نفهموا اكزاكتومون كيسكو لا شيمي واش لازم نديروا. Donc déjà j'ai fait quelques applications pour mieux comprendre le sujet bien sûr. حبيت برك نسقسيكم ou bien خليو لي في لي كومونتير si هاد لا ميثود est bien ولا نبدلها peut-être ندير فيديو pour vidéo application كيما تحبوا de toute façon. نبداو déjà avec la première application et puis ندو لي لايكم c'est sûr. Donc la clip pardon l'application 1 Clément a placé dans les tubes à essai suivants de l'eau distillée. Et l'eau distillée c'est pas le mal normal des le robinet. Hein. L'eau distillée c'est un peu pur, c'est l'eau pure. Mais juste c'est l'eau H2O, c'est tout. برك باش ما تتلفلكمش l'eau distillée c'est l'H2O. H2O pur فقرا هذا. Donc عندنا حط هذا كليمون كما 3 tubes à lycée. الاولاني حط فيه l'eau distillée, deuxième l'eau avec l'huile و troisième حط فيه l'eau sucrée. معناتها هنا ديجا رانا visualiser au physique تاع السيام. Pour chaque tube, dire s'il contient un corps pur ou un mélange. Ou deuxièmement, schématiser les contenus de chaque tube, 5 molécules de chaque corps pur, en utilisant les modèles suivants. Comme la molécule d'eau triangle bleu, triangle jaune c'est la molécule d'huile, ou la molécule de sucre, les carreaux rouges. Donc, pour cette application, j'ai décidé directement, parce que normalement, graphe là, on répondait directement avec une correction 1. Maintenant, le tube, juste les questions. La première question, c'était pour chaque tube, dire s'il contient un corps pur ou un mélange. Donc, le premier, on a l'eau distillée, l'eau avec l'huile, l'eau sucrée. Le premier tube est un corps pur, parce que l'H2O, comme l'eau distillée, c'est juste le H2O. Parce que l'eau de robinet, comme il fait des molécules, il traite avec l'eau de javel, les nitrates, les métaux, enfin, les calcium, fait des ions là-dedans. Donc,
que l'eau distillée, c'est juste le H2O dans une bouteille. Le tube 1 est un corps pur car il n'est composé que d'un seul constituant, l'eau. Le tube 2 est un mélange car il est composé de plusieurs constituants. L'alma ou zit, deux corps. Ça veut dire que c'est un mélange. Le troisième tube, c'est sûr que c'est un mélange, juste que c'est un mélange homogène. Il y a normalement une petite question là-dedans. Voilà l'homogène, voilà l'hétérogène, mais c'est normalement tiaha. Là, le deuxième tube, c'est l'eau et l'huile, c'est hétérogène. Le tube 3, c'est un mélange car il est composé de plusieurs constituants, l'eau et le sucre, mais là, dans ce cas, c'est homogène. حاول schématiser enfin, pour la question B. Le tube 1 fait l'eau, fait les molécules d'eau. Le tube 2 fait les molécules d'eau qui sont من تحت والزيت اللي راهم من الفوق. Ça veut dire que là, on a un mélange hétérogène. La remarque, l'eau et l'huile ne sont pas miscibles. Je m'entends, ne sont pas miscibles. معناتها ما يقدروش يتميلونجاو entre eux. هذا ما كان هذه لازم تعرفوها. هذه ثاني c'est un mot très utilisé en chimie, la miscibilité. Donc l'eau plutôt l'eau, enfin deux liquides sont miscibles, les deux liquides forment un mélange homogène. Deux mais enfin deux composantes non miscibles, ça veut dire qu'on a un truc hétérogène. Donc, le sucre est dissous dans l'eau. Dissous, c'est dissolution, enfin, c'est simple, juste que le sucre, c'est tout. Alors, application 2, on a placé les mots suivants dans la bonne place. Solide, substance, température, liquide, gaz. Alors, un corps est appelé corps pur lorsqu'il ne contient qu'une seule, normalement, تعرفوها. De toute façon, كيما كنتو الا الفراغات vrai ou faux, هذوما peut-être نحطكم les réponses في الاخر في انستا. C'est mieux هكذايا باش au moins تخدموا شويه و bon à la fin نزيد نديركم un truc. Donc un corps pur peut être un ou un. Ben c'est sûr, ما عندناش حاجه اخرى. Normalement عندنا les trois راهم محطوطين. Pour un corps pur, là un truc هذه normalement ماشي كي تعرفوها. Bon اذا عمرتوا الاخرين juste logiquement هذه حتجيبوها c'est sûr, mais راح نجيبوها مع la fin l'application تاعها. Donc pour un corps pur, la حاجه ne change pas pendant le changement d'état. Alors, troisième application, c'est répondre par vrai ou faux. Tous les corps purs sont homogènes. Une substance qui n'est pas un mélange est un corps pur. Enfin, mais bon. Toutes les substances homogènes sont des corps purs. Une eau claire est un corps pur. Donc, mais à peu près, je sais pas, peut-être 2 heures, voire, je sais pas, la vidéo, bien, tu vois, les réponses sur Insta. Enfin, est-ce que Insta ou comme les commentaires, qui m'a juste la méthode اللي تعجبكم تبعوها de toute façon انتم اللي راكم تتبعوا. انا نعمل لكم juste des ناميليوري فيكم pour l'examen, pour les interros surtout. Déjà les interros ما حش يطولوا يجيبكم, donc soyez prêts. L'application 4, donner la définition de corps pur et donner les caractéristiques. Normalement je fais un et puis سهلين, donc c'est juste, enfin, je sais pas, peut-être je l'ai expliqué, mais même dit la définition exacte. Donc, et la dernière application, هذه قلت لكم فيها un peu un petit astuce. هذه بصح je pense كاين peut-être اللي يعرفوها, mais quand طيح لكم في un interro, parce que ما حاش طيح l'examen, c'est un petit exercice, mais quand طيح لكم في une interrogation, اللي هو كما تقولوا انتم كما كنتوا تقولوا في الليسي, c'est devoir يدخل في الكونترول كونتينيو. Je pense pas que la majorité حيعرفوها, mais معليش نبدل لكم هاد l'astuce. On fait chauffer deux liquides, A et B, séparés. A
وحده. C'est un liquide, ما قالوش exactement de quoi il est composé. وعندنا le B وحده. Lors de l'ébullition, on repère la température de chaque liquide au bout d'une minute. Maintenant, chaque minute, nous dit la température de chaque liquide. On obtient les résultats suivants. Donc, la durée, l'idéal, c'est 5 minutes. La température de liquide A en degrés Celsius. À 0 minutes, quand, enfin, on va dire 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. On a 76, 77, 78, 78, ou pas stable jusqu'à 5 minutes à 78. Par contre, température du liquide B en degrés Celsius, bien sûr, pareil. On a 0, 74, 76, 78, 80, 81, 82 à 5 minutes. Donc, là, je vois la différence là, que la température du liquide A enfin, طلعت شويه et puis بقات stable au bout de 2 minutes, بقات stable jusqu'à 5 minutes. معناتها راح نحسبوا بلي 3 minutes كانت stable à 78 degrés. Par contre, la température du liquide B, alors نشوفوا بلي ça, elle change carrément tous les 5 minutes, elle change, enfin elle change pendant la durée. ما تبقاش stable. Là, la question qui se pose, quel est le liquide qui représente un corps pur et quel est le liquide qui représente un mélange? Donc, mais enfin, vas-y, il y a 10 secondes. Ok, donc, c'est bon les 10 secondes. Ma belle, est-ce que c'est bon les 10 secondes? Là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on devant une caméra, on a les étudiants avec même 10 secondes, genre et du coup, c'est pas grave. Hein, les applications, bah, mais juste pour l'instant, je m'habitue à faire Hakaya. Je ne sais pas ce qu'on comme il faut me le dire. Ou là, par exemple, me proposer comme un autre truc. Peut-être comme des exercices sur Insta ou là, dans des PDF. Hakaya, ne répondez à leur directement sur la vidéo parce que comme 10 secondes, ça sert à rien. Alors, la correction à l'application Hadi, le mélange, jamais la température est stable. Par contre, un corps pur, chaque corps pur, on dit combien chaque corps pur a une température, enfin, une température spécifique où il stable, c'est bon. Qui m'a par exemple, comme l'eau, le main. Le main, à 100 degrés, il s'évapore. Ça a un degré d'ébullition, il est à 100 degrés. Par contre, l'eau salée, l'eau pure, l'eau pure, c'est l'eau du robinet, avec les l'eau distillée par exemple. Il est à 100 degrés, mais il est à 100 degrés. Normalement, la température de la chambre, c'est à peu près 25 jusqu'à 27. Même 27 degrés, il est à 100 degrés, il est à 100 degrés. C'est le pur. Ça veut dire qu'à 100 degrés, il sera ébullition, 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 jusqu'à ce qu'il s'évapore. Mais il sera le vapeur d'eau. Par contre, l'eau salée, à chaque fois, le mélange, figurez-vous que le mélange fait bizarre les corps purs. Chaque corps pur a une température spécifique. Même si tout ça à 100 degrés, je vais dire qu'il y a une seule داخل, il يطلع la température. Elle se stabilise à un moment donné. Il y a la différence entre un mélange et un corps pur. Donc, par exemple, comme la question dans un examen, dans un exercice, لازم ديروا في بالكم بلي le mélange de la température pour que le corps pur jamais et plus, enfin jamais يبدل la température. Ok? Si on est d'accord, enfin, je pense que c'est la dernière application. Inch'Allah, تكونوا فهمتوا bien. Déjà, pour la dernière slide, merci pour votre attention. Inch'Allah, كنت compréhensible, فهمتوا كامل. C'était juste un cours très rapide.
juste c'est des notions de base. Bah, je m'en occupe, c'est des notions de base. D'ailleurs, on a encore deux vidéos notions de base. باش تكونوا ملاح enfin باش نقدروا نقراو bien le programme وما يكونوش شغل ما يكونوش عندكم des difficultés de compréhension. معناتها بقات لنا notion de base على كيفاش نديروا les méthodes de séparation. مازالتنا notion de base على la chimie de solution. معناتها راح نشوفوا les concentrations, راح نشوفوا des solutions, etc. باش تعرفوا exactement c'est quoi هذا الشيء. نورمالمون قريتوهم في الليسي، مي معليش نديروهم فرونسي هكذايا باش تكونوا معايا كي نبدا البروغرام بيان. دونك الى عجبتكم لا ميثود بيان سور لو بوش بلو. Et surtout, mettre comme une autre, enfin, je mettre comme une autre méthode, mais il a comme ce que j'ai proposé pendant le cours, il a comme que dire les exercices, par exemple, partager comme sur Insta ou là sur, dans un PDF. PDF حنحطه dans un lien في la bio تاع Insta هكا باش كامل تقدروا تيليشارجيوه. هكذا باش نقدر ديريكتومون نريبوندي على لي زيكزارسيس في الفيديو. سي ميو كو اشاك فوا شغل نقول لكم 10 مينوت enfin 5 مينوت نستناكم اي تو اي تو. هذيك سي بوتيتر اون بريزونسيال نقدروا نديروها اذا درنا اون سيونس ديسكورد ولا شي حاجه هكا. شغل نقدر نقول لكم نستناكم 10 سكوند 15 سكوند 30 سكوند بصح هكا فيديو جو بونس با. Alors, il a عجبتكم la méthode, قولوا لي. إلا ما عجبتكمش un truc, bien sûr, signalez-le باش المرة الجاية ولا la prochaine fois نزيدو نامéliorer أكثر. Et puis, merci beaucoup de votre attention. Hein. Dernière des choses, إذا عندكم des questions, là ما فهمتوش شي حاجة, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit là dans les commentaires ou là sur Insta. Ne répondez tout le temps, enfin pas tout le temps, mais répondez à certains moments. Donc, ما تخليوش رواحكم ما فهمتوش حاجه ينافونسيو لحاجه اخرى باسكو سا سير فريمون ا ريان. Il faut كنكونوا كامل كيف كيف et puis نافونسيو كاع كيف كيف. Et سلام. ما تنساوش كما قلت لكم تابونيو et puis le pouce bleu كالعاده. Bonne soirée et puis bonne continuation.